تمشوا كل الفالنجا تابتا 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 بريد كويتا دوتا برا تابتا 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 دنيا كويتا دوتا بقرا Salam. Welcome back again to my channel. It's your boy here, John Martins on the channel. Thank you so much for watching and thank you so much for great support. So today, it's night. Good morning, good night, good evening, good afternoon. It's depending from where you are watching me right now. I'm saying thank you so much. So today we're gonna watch this music by Nietzsche. You know, man, this guy. I think 2025 he released one bang under the train in it. So let's feel the vibe and respect the culture. I really enjoyed the music. Let's go. Let's start from the beginning. Okay, here. Let's go to the beginning. Wow. Music directed by Nietzsche. Wardoni إن عشير بعالم زعمنا وكنشير ستاي بالم لاي لتاي لاي لا مالين تو بسماي داتوني يكزوني باي واشتو እንደማስታረቅ ጾመን ጸብጎ መጀነ ምሬት ተጣመን መሰል ባንዱ ሐዘን ፈነጨነ ኧረ እንዴት አስቻለን እያነቡስ ክስታ ቢቀር ነው ሚሻለን So you know, guys, I see another style of another style dancing, like something like, you know, man. So today, guys, it's nice. The video is so kind of. እንዳትሸጥ ከፍሏል ዋጋ አጋ ኢትዮጵያዊ ነህ አትዘንጋ ታብታ ብሪድ ቆይታ ዶታ በራ ታብታ ዱንያ ቆይታ ዶታ በገረ You know, Ethiopia has a beautiful location, you know, evergreen landscape, you know, man, some mountain, you know, waterfall. I love this place, I know, man. I love it. ጎጆው ሲነድ ቆሞ ይበዛል ሚሞቀው ካለች ወቃና ለስኖ መከፈተ ከፊላል እያለን ባልተንሸራተተ ካለች ወቃና ለስኖ መከፈተ ለባ አቱን ርስተ እግርባ ልቋተተ ዛርጎ ሲያንሰገደው ሜት ያባንዳ ቀመጠ He's building traditional. How I love this because I descend in my village and I really enjoyed it. But it's hard work, man. بريد كويتا دوتا برا تابتا دنيا كويتا دوتا بقرا
አዳጊ በይኛጊ የዛርበኛ ልጅ ነው ሽደላ አድራጊ አጋ 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 ይሄን ስጋ እርስ በርስ እስከ መቼ ስንዋጋ ደም ጠብ ሳይላስተውለ ሰክነህ እርጋ ለጠላት ምቹ አትሁን ለልፋ አለንጋ ታብታ ታብታ ታብታብ ብሪት ቆይታ ዶታ በረ ታብታ ታብታብ ታብታብ ዱንያ ቆይታ ዶታ ብገረ ተከምተከመ ኢትዮጵያ ትቅደም ተከምተከመ ኢትዮጵያ ትቅደም ተከምተከመ ሀገር በል ትቅደም ኩሪ ኩራህ በሶስቱ ቀለም ምነው እምባው ከማብሰው ሆነ አፈር ላልበሰው ምነው ወልደው እንዳልሳመ ሰው ጭካኔው የባሰው ምነው ሳይበስል ባይቆርሰው ላይጥመው ቢቀምሰው ኖሮም ያልበጀው ነው ማችን የሚወቅሰው ካለች ወጋና ልስኖ መከፈተ ከፍ ይላል እያለን ባልተንሸራተተ ካለች ወጋና ልስኖ መከፈተ ጥበባ አቱን ረስተ እግር ባልቋጠተ ቁጣን የጨነ ወንት ከነ ቁጣን ዛምንቦ ባንከሬተነ ተቸንደመ ቁጣን አበኸርከስ እንዳረ ቁጣን ቆጫረ ቋት ከየገንዳር ይወጣነ ታብታ ታብታ ታብታብ ብሪት ቆይታ ዶታ በረ ታብታ ታብታብ ታብታብ ዱንያ ቆይታ ዶታ ብገረ ተከምተከመ ኢትዮጵያ ትቅደም ተከምተከመ ኢትዮጵያ ትቅደም ተከምተከመ ሀገር በል ትቅደም ኩሪ ኩራህ በሶስቱ ቀለም ተከምተከመ ህመየ ትቅደም ተከምተከመ አዳሚሽ ይውደም ተከምተከመ አዳሚሽ ይውደም ተከምተከመ እስከ ዘላለም Wow, this is a night. Oh my God, this guy is a comedian, man. What is doing like this? You know, like what? Yeah. Tap. So guys, thank you so much for watching and thank you so much for great support. If you watch my video for the first time, please kindly hit the subscribe button. You know, based on my quality video, you know, I don't have any gadget, but I get money, I will buy a lot of things. Thank you so much. Respect. See you on my next video. Let's go.